الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد
محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام मेरे मौला कोई भी नेकी जो है वो तेरी तौफीक से है मेरे मौला कोई सजदा कोई रुकू कोई तिलावत कोई सखावत हर नेकी का काम मौला तेरी तौफीक से अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب كريم कुरान पाक जो मुकम्मल हुआ अपने फजल से कबूल फरमा आमीन तेरी तौफीक से मुकम्मल हुआ मौला अपने करम से कबूल फरमा आमीन मौला गलती कोताही हमसे होती ही है अपने करम से मुआफ फरमा आमीन अपने कर्म से शर्फ कबूलियत अता फरमा अज़मत कुरान के सदका मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा हमारे घर वालों की बहन भाइयों की बख्शिश फरमा हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा मौला तकमीले कुरान का सदका फ़लस्तीन के मुसलमानों के रहम फरमा या अल्लाह जालिम यहूदी जब चाहते हैं बम मारते हैं बिल्डिंगें तबाह हो जाती बच्चे यतीम हो जाते मौला वो ख़वातीन वो बच्चियां वो माएं वो बहनें दुआएं कर रही मौला तेरी रहमत को तक रही मौला जालिम यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दे या अल्लाह मुसलमान हुक्मरानों के सोए हुए ज़मीर को जगा दे मौला उन्हें गैरत दीनी अता फरमा जज्बा जिहाद अता फरमा उम्मत की खैर खाही की तरफ अता फरमा ऐ पाक परवरदिगार पूरा रमजान मौला गफलत में गुजर गया या अल्लाह इसके जो चंद दिन और रातें रह गई हैं इबादत में हिम्मत अता फरमा या अल्लाह जिस तरह रमजान में नमाजों की कोशिश रही सारी जिंदगी या अल्लाह मस्जिद का पक्का नमाजी बना मेरे मौला बीमारों को शिफा याफी अता फरमा या अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से खलासी अता फरमा बे औलादों को या अल्लाह साहिब औलाद फरमा औलाद वालों की औलादों की खैर फरमा मेरे मौला हम सब के रिज़्क़े हलाल में इतनी बरकत अता फरमा कि कभी हराम का ख्वाब में भी ख्याल ना आए मेरे मौला हमारी नस्लों को भी रिज़्क़ की तंगी ना देना हमें भी बांटने वाला बना हमारी नस्लों को भी सखावत करने वाला बना वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा या अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा देखना नसीब फरमा या अल्लाह हाफिज मिलाद साहब ने सुनाया है जिन्होंने सुना है सबको बरकतें अता फरमा आइंदा साल मौला माह रमज़ान मदीने में दिखा हम जिस के मुरीद हैं हमारे पीरों मुर्शिद की खैर फरमा तमाम उलमा मशाइख अहले सुन्नत की गैब से हिफाजत फरमा दावत इस्लामी को और बरकतें अता फरमा हमारे मदनी चैनल की हिफाजत फरमा या अल्लाह जो हमारे मस्जिद की खिदमत करते हैं ताउन करते हैं सबको जज़ाए खैर अता फरमा सबके रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमा अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन या अल्लाह हाफिज नबी साहब बड़ी जिम्मेदारी से इमामत के फ़राइज़ खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं रोज़ाना फजर में दर्स भी देते मौला इनको भी बरकतें अता फरमा इनकी झोली में भी रहमत के फूल खिला सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही
अजमाइन ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर।